Maka adapun siksaan yang di dalam dunia ini, pertama Allah akan cabut berkah umurnya. Yang kedua Allah hapus tanda-tanda orang saleh dari mukanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Warada 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam anna yawmal jumu'ati sayyidul ayyami wa 'idul muslimin. Wa 'anis salafis salih anna al-khutbata fiha makan rak'atayn. Fa idza sa'ada al-khatib al-minbar وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا أطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا أطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا أطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها عمادا لهذا الدين القويم وجعل أصولها الأعمال الصالحات. فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى 5 صلوات أوقات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah. Di penghujung daripada bulan Zulqa'dah, Jumat terakhir di bulan Zulqa'dah ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu perintah Allah yang diwajibkan kepada kita adalah salat 5 waktu. Yang apabila kita tinggalkan, maka akan disiksa Allah di dunia sampai ke akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya barang siapa yang memelihara salat 5 waktunya, maka Allah akan memuliakan ia dengan 5 kemuliaan pula. Yang pertama, Allah angkat kesempitan hidupnya. Kemudian Allah angkat azab kuburnya. Kemudian Allah berikan catatan amal kebaikannya dengan tangan kanannya. Dan kemudian ia akan melewati titian siratal mustaqim, cepat seperti kilat yang menyambar. Dan kemudian ia akan dimasukkan Allah ke dalam surga dengan ketiadaan dihisab. Dan barang siapa yang mengenteng-entengkan salatnya, meringan-ringankan salatnya, apalagi sampai meninggalkannya,
maka ia akan disiksa dengan 15 perkara. 6 di dunia, 3 ketika hendak matinya, 3 ketika di dalam kuburnya, dan 3 ketika bertemu dengan Allah sebagai Rabb-Nya. Maka adapun siksaan yang di dalam dunia ini, pertama Allah akan cabut berkah umurnya. Yang kedua Allah hapus tanda-tanda orang saleh dari mukanya. Yang ketiga tiap-tiap amal kebaikannya tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Yang keempat tiada diangkat doanya ke langit, maksudnya Allah tidak ijabah doa-doanya. Kemudian yang kelima tiada mendapatkan doa orang-orang yang saleh. Dan yang keenam mati ia dengan tiada membawa iman. Na'udzubillahi min zalik. Dan adapun yang menimpa ketika mau matinya, yang pertama ia akan dimatikan dalam keadaan hina. Yang kedua matinya dengan sangat kelaparan. Dan yang ketiga matinya ia akan sangat kehausan. Bahkan disebutkan seandainya dituangkan semua air lautan di dunia ini, itu pun tidak akan memutuskan ataupun menghilangkan rasa haus dan dahaganya. Dan adapun siksaannya menimpa di dalam kuburnya. Yang pertama disempitkan dalam kuburnya sampai berselisih tulang belulangnya. Yang kedua dinyalakan atasnya di dalam kuburnya sehingga berbalik-balik dia di atas bara api siang dan malam. Kemudian yang ketiga dikirim kepadanya di dalam kuburnya akan ular namanya Syuja'ul Aqra yang menggigit karena menyia-nyiakan salatnya. Dan habis siksaan tersebut sekadar salat yang ia tinggalkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dan adapun siksaan yang menimpa ketika berjumpa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-Nya. Yang pertama, apabila belah langit, maka mendatangi akan dia oleh malaikat, sedangkan di tangannya ada rantai yang panjangnya 70 hasta. Maka digantungkan pada lehernya dan dimasukkan rantai tersebut ke dalam mulutnya dan dikeluarkan pada duburnya. Kemudian bersuara malaikat itu, inilah balasan orang-orang yang meninggalkan salat yang diperdukan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, jikalau dijatuhkan rantai itu ke bumi, niscaya terbakar sekalian bumi itu. Kemudian yang kedua, Allah tiada memandang kepadanya dengan pandangan rahmat ataupun kasih sayangnya. Kemudian yang ketiga, tiada dibersihkan akan dia dan baginya siksa yang teramat pedih. Akhirnya mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan semua ibadah, lebih-lebih lagi tentang ibadah salat, dan kita perbaiki salat kita dari segi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kekhusyuannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين.
الحمد لله الذي وفقنا لآداء الجموع والجماعات وهدانا إلى سبيل اكتساب أكمل السعادات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الأوقات والساعات. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله وحافظوا على الطاعات وحضور الجموع والجماعات، واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وسلم تسليما. وارض اللهم عن خلفائه وأصحابه ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن الستة الباقين من العشرات الكرام طلحة وسعد وسعيد عبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن العوام، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين اللهم آمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح الراعي والرعية، واجعل اللهم بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.